शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्तै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ Good evening, everyone. Okay, so we'll do a review of chapter 10, 32 stanzas, 16 each. So yeah, sure, definitely, Somendra. Swami, you can do half. Anita, you can do half. Okay. दशमोऽध्यायः ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भक्रुतो ब्रविद्वचः बलावले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्येता पश्येता दुष्टमयेव विष्यन्त्यो मद विभूतयः The word Vishantyo on the second last word, Vishantyo. विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुः एकैवासीत् तदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठां याचौ स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यताम सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणां शरवर्षितैः sorry, I'm going to take a little bit of time to do this. Sure. शरवर्षैर्षितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तथोर्युद्धमभूत् भूयस् सर्वलोकभयङ्करम्. Second line, first word, Tayor Yuddha. Okay. Yeah. तयोर्युद्धमयोद्भूत्यस् सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान् यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका
भव भभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघात् कर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भभञ्जलीलयैवोग्रः हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवीम् दयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदच्छेषुभिः छिन्ने घनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवि चक्रेण ताम तामप्यास तामप्ययस ताम तामप्य यस्य Tamapyasya. तामप्यस्य करे स्थिताम्. And the second line, the Devi is a long E, okay? Chicheda Devi Chakrena. Okay. चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्. ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानाम् अधिपेश्वरः You can stop. तस्य You can stop. तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्चेत चण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैष्पानैश्चर्मचार्मकरामलम् Last word. चर्मचार्ककरामलम् हताश्वः सतता दैत्यश्चिन्नतन्वा विसारथिः जग्राहमुत्करं घोरम् अम्बिका नितनोत्यतः चिच्चेता पततस्तस्य मुत्करं निशितैः शरैः तथापि सोऽप्यतावत्तां मुष्टिमुद्यं यवेगवान् समुष्टिं पातयामास हृतये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहारभिहतो निपतादमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तदोतितः. Anita, the first word, Talaprahara Bihato. Talapraharabihato. Okay. So prahara is one word and bihato is the next Prahara word. Abhihit. It's Prahara and Abhihato. So that way it becomes one long word. Prahara Bihato. तलप्रहाराभिहतो निपपादमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तदोत्थितः उत्पत्य च गृह्योचैर्देवीं गगनमाशितः तत्रापि स निरातार युयुते तेन चण्डिका. Second line, Tatra Pisa Niradhara. तत्रापि सा निराधार युयुते तेन चण्डिका नियुद्धं केतः तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम् तदो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपतरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिम् उद्यम्य वेहितः अभ्यतावत तुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया दमायान्तं तदो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास विद्वा शूलने वक्षसि चूलेन वक्षसि स कदासु
सगदासु पपतोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं शाप्तिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नम् अखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नपः उत्पातमेघा सोल्काये प्राका संस्थे समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभुवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वललितं जगुः Second line, first word. बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगुः अवातयंस्तथैवान्ये चाप्सरो गणाः ववुः पुण्यास्तथा वातास् शुभ्रो भूद्दिवाकरः सुप्रभूभूत् दिवाकरः शुभ्रभूत् दिवाकरः जग्वलुश्चाक्नया शान्ता दिग्जनितस्वनाः सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै पत्रायै नियताः प्रणता स्मतां साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै सिंहवाहिन्यै त्रिशूलपाशधारिण्यै नमः ॐ Okay, we'll go to 11th. So Ekadashodhyayaha. So this whole majority of this chapter is Narayani Stutihi. Okay, so this is Stuti to Narayani. So I'm going to sum up this because it's a stuti. Stuti is like a prayer, right? So it's a prayer or a praise. So essentially, there's nothing to explain in terms of meaning, but I'll tell you the meaning of some of the stanzas because a lot of those stanzas you'd already know what those stanzas are. But the context of this is like how we saw in chapter 3 after Mahishasura was gotten rid of, then the Devas did a stuti in the 4th chapter, right? And then in the end of the stuti, the Devi said, okay, whenever you want to think about me and I will come. That is the boon they got. Because Devi asked at the end of 4th chapter, they asked, what do you want? So Deva said, whenever we think of you, you need to come, right? So that episode got over. And in chapter 5, Shumbha and Nishumba came. They took everything away. So Devas did a stuti, which is the Namastasya, which you saw, which is the second stuti that we saw. So at the end of that, Devi came and then we saw the whole incident of all these people coming. And finally in 10th, Shumbha was gotten rid of. 9th, Nishumba is gotten rid of. So now that Shumbha and Nishumba are gone, the Devas have recovered back everything. This is a thank you stuti. So the stutis are of two types. One is thanking for what we've got. One is a prayer to get something, right? So this is the thank you stuti to say thank you for all that you have done to help us out and then to get us all back what we have lost from Shumbha, Nishumba, and Rakta Bija and all of them. So Om Rishiru, sorry, Harish, you can be a student, and Gomati, you can be a student. So this is like 4th chapter. It has those 4-line stanzas here. Om Rishiru Vacha Devya Hate Tatra Mahasurendre Sendraha put is Sendras Suravanni Purogamastam Katyayanin Tushtu Labhat Vikashi Vaktrabja Vikashi Tashaha. If you're able to say lines 1 and 2 together and 3 and 4 together, okay, joined. Om Rishiruvacha Devyahate Tatra Mahasurendre Sendra Suravanni Purogamasta
कात्यायनीं तुष्टुबुरिष्टलाभाद् विकाशि वक्त्राब्ज विकाशिताशाः। ॐ ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्निपुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभाद् विकाशि वक्त्राब्ज विकाशिताशाः। ॐ ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्निपुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभाद् विकाशि वक्त्रोऽब्ज विकाशिताशाः। विकाशि वक्त्राब्ज, last line. विकाशि वक्त्राब्ज विकाशिताशाः। ॐ ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुराः वह्निपुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभात् विकाशि वक्त्राब्ज विकाशिताशाः। Gomati, ஒரு second. Om. And the tune Ah. கொஞ்சம் different இருக்கு, which is okay, but we're in a group setting, they're going to say the way I just said, okay? Okay. So it's Devyahate tatra mahasurendrae sendrasuravanni. Thank you. நான் அது full sentenceல படிக்கணும்னு கொஞ்சம் It's thank okay. you. Now, don't worry about, but yeah, get the words here. Okay, got it. Thank you. ॐ ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्निपुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभात् विकाशि वक्त्राब्ज विकाशिताशाः। Yeah. Devi, short e, prapannarti hare prasida, prasida matar jagatokhilasya, prasida vishweshwari pahi vishwam, twamishwari long e, devi characharasya. So here, a lot of times the short e, long e is going to come. So you have to be very careful. So this some of these are like very obvious words, right? Saying that Devi, you remove the sufferings of those who actually seek refuge in you, and then you are the whole world, Jagata, whole world's Matha. You are the mother of the entire world who actually protects everybody, and then you are the ones who actually you are the Ishwari, you are the ruler of everything that is chara and achara. Chara is moving items, achara is non-moving items, right? So like I said here, the short e and the long e is when you say Devi, short e, it is like saying oh Devi, right? When you're saying oh Devi, please, you are, right? So that is the short e. So when you say Devi, long e, that means the Devi is the subject who's actually doing something. So Devi is attacking somebody, then it becomes a long e. So that's why most of the times the Devi which is coming in this is always going to be a short e, because you're saying, oh Devi, you are the greatest. Oh Devi, please bless me, right? Devi prapannarti hare prasidha prasida matar jagatokhilasya prasida vishweshwari pahi vishwam tvamishwari devi characharasya. देवी प्रसन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रसन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगज्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य First line, second word, prapannarti. You said Prapannarthi. I said prasannarthi. Yeah. Yeah. देवि प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवि प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य. Tvamishwari, long e, okay? Tvamishwari devi characharasya. त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य. You're again cutting it short. Tvamishwari devi characharasya. त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य.
Yeah. So by default, the long, and when it's short, you can cut it here. Adhara bhuta jagatas tvameka mahi swarupena yataha, put is yatas sthitasi, apam swarupas sthitaya, apam swarupas sthitaya tvayaitat. So if you have a da in the next line, you put a it at the end of the third line, tvayaitat. The next word will become apyayate. The next word, apyayate kritsnam alangya virye. Some of the words here, like apam refers to water, and then then jagatas, the world. So mahi, so you are the one who's the power behind sustaining the world. You appear in the form of earth, you appear in the form of water, so you are the material energy which is appearing as all of these things as well. आधारभूता जगदस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये. आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृत्स्नम् अलङ्घ्यवीर्यै वीर्ये वीर्ये आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्यै वीर्ये आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतद् आप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये. आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतद् आप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये. त्वं वैष्णवी long e शक्तिर् अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी short e समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना bhuvi mukti hetuhu. Some words we can pick up. Vaishnavi means the one who is the power behind Vishnu. So is the energy behind Vishnu. That's why it's called Vaishnavi. Shaktir Ananta means you are like unlimited strength, right? There is no limit to your strength. You are unlimited strength. And then whenever you are pleased with somebody, you are the bijam, you are the root, you are the source of it, the prakriti of it. And whenever you are pleased, whoever you're pleased with, you give them mukti, you then give them liberation. You are the cause of liberation when you are getting pleased with them. त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः. त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः. त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः. विद्याः put is vidyas samastas tava devi short e bhedaha put is again bhedas striyaha is again to join samastaha is again. So all those visarga in this line will have a is striyas samastas sakala jagatsu tvayekaya puritam ambayaitat. If you want to break it, that ma puritam ambayaitat
Ka te stutihi, put is stutis, stavya para paroktihi. So vidya samasta. So all types of knowledge that is there, it's all just your representation. You are again behind. You are the knowledge which is there, everyone. And you also, Purita Ambham refers to the world. This whole world, is filled with you. And then Stavya Stuti, whoever is, how can you praise somebody who is beyond praise? It's like how can you describe the greatness of somebody who cannot be described? विद्या समस्तास्तव देवि भेदास्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्काते स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः विद्या समस्तास्तव देवि भेदात् स्त्रियः समस्तात् सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्ब एतत्का ते स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियस्तमस्तात् सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्ब एतत्का ते स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्का ते स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्का ते स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी लॉन्गी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी लॉन्गी त्वं स्तुता स्तुतये कावा भवन्तु परमोक्तयः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये कावा भवन्तु परमोक्तयः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे one word स्वर्गापवर्गदे देवी short e narayani short e namostute. So this is where everybody will make a mistake, and you will see when the Sarva Mangala Mangalya comes, everybody will say Narayani Namostute. Narayani, when you stretch it, that becomes Narayani becomes the subject who's doing something, who's doing the Namaha to somebody, right? But he's saying, I am doing Namaskarams to Narayani. So that Narayani is a short E here. Okay, in all of this next several stanzas will have the word Narayani in there. So सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गे वर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते. So this one, Buddhi, you are the one who resides as intelligence in the heart of everybody. Buddhi in Janasya Hridi. You sit in the heart of everybody as the intelligence, right? Lord Narayani, so please give liberation. Please give the, what I'm doing namaskarams to you, namaha to you. So please grant me liberation and please grant me all the benefits. 9. Kala kasthadi rupena parinama pradayini short e
Vishwasyoparatau Shakte Narayani Namostute. Kalakasthadi Rupena Parinama Pradayini Vishwasyoparatau Shakte Narayani Namostute. कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते The कला Pradayini and the last, the short E, okay? First line, last word. Thank you. कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते This next one you all know. Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike. So one Mangalam is auspiciousness. So here Sarva Mangala Mangalye means the one who's the auspicious, most auspicious amongst everything which is auspicious, right? And then who, who gives whatever one actually wishes for to that Gauri, to that Narayani, my namaskarams. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनि short e गुणाश्रये गुणमये Narayani Namostute. So Srishti Sthiti, the one who is the energy behind the creation and the energy behind the sustenance and the destruction of the universe, to that Narayani Namaha. Srishti Sthiti Vinashanam Shakti Bhute Sanatani Gunashraye Gunamaye Narayani Namostute. सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागत धीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी Narayani Namostute. So one now, whoever comes seeking Sharanam, whoever comes seeking refuge, so people who are actually distressed, who are in bad state, who come seeking refuge, you are the one who always protects them and who seek refuge in you. Sharanagata Dinartha Paritrana Parayane Sarvasyarthi Hare Devi Narayani Namostute. शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते 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 The second time the Devi you said a long is Hare Devi Narayan. Okay. सर्वस्यार्तिहरे देवि. Yeah. Okay. Ritiji, you can be student, and Isha, you can be student. So the next stanzas, each one is going to say
O Narayani, who came in the form of Brahmani, Vaishnavi, Aindri, Kaumari. In each of those forms, you took that form. To that you namaskarams, right? Hamsa Yukta Vimanaste Brahmani long E, Rupa Dharini short E, Kaushambha. So that Visarga you have to say Kaushambha Ksharike Devi Narayani Namostute. So Narayani who came in the form of Brahmani. Brahmani is the energy which came out of Brahma, riding on the Hamsa, riding on the swan. Hamsa Yukta Vimanaste Brahmani Rupadharini Kaushambha Ksharike Devi Narayani Namostute. हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भः क्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भः क्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बः क्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बः क्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी form Swarupena Narayani Namostute. O Narayani, who came in the form of Maheshwari, who then had a Trishulam, who had the trident, who had the Chandra, who had this moon, and then who had the Ahi. Ahi refers to a snake. So who had the snake and all of that, and who was riding the Vrishabham. Trishula Chandra Hidhare Mahavrishabhavahini Maheshwari Swarupena Narayani Namostute. त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते 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 मयूर कुक्कुटवृते महाशक्ति धरे नघे कौमारी रूप संस्थाने Narayani Namostute. Kaumari, who came from Kumara, who is then riding on the peacock. Mayura Kukkutavrite Mahashakti Dhare Naghe Kaumari Rupa Samsthane Narayani Namostute. मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते शंख चक्र गदा शार्ंग गृहीत परमायुधे प्रसीद Vaishnavi Rupe Narayani Namostute. O Vaishnavi, who came with the Shankha, Chakra, Gada, and all of that in your hands. Shankha, Chakra, Gada, Sharanga, Grihita, Paramayudhe, Prasida Vaishnavi Rupe Narayani Namostute. शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते Rajeshi, is it Sharga or Shranga? Sharanga. Sharanga. Yeah, Sharanga refers to the bow. Sharanga. Sharanga. Okay.
शङ्खचक्रगदाशाङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते। Sorry, and that word again, Isha. It's Sharnga. Sharnga. शार्ङ्ग. Yeah. Okay. शार्ङ्ग. शङ्खचक्रगदाशार्ङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते। Grihitogra Mahachakre Damstrodhrita Vasundhare Varaha Rupini Shive Narayani Namostute. Refers to Varahi, who came in the from Varaha. Grihitogra Mahachakre Damstrodhrita Vasundhare Varaha Rupini Shive Narayani Namostute. गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते। गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते। गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते। गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते। Second line, first word, Rupini. Both P and Ni are short sounds, okay? Varaha Rupini Shive. वराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते। Nrsimha Rupenogrena Hantum Daityan Kritodhyame Trailokya Trana Sahite Narayani Namostute. You who came in the form of Nrsimha to get rid of the Daityas and protect Trailokya, protect everybody in the three worlds. Nrsimharupenogrena Hantum Daityan Kritodhyame Trailokyatrana Sahite Narayani Namostute. नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते। रूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते। Kiritini Mahavajre Sahasra Nayanojwale Vritra Pranahare Chaindri Narayani Namostute. Cha Indri, the one Indri who came from Indra, who has Sahasra Nayana, who has thousands of eyes and who carries the Vajram. Kiritini Mahavajre Sahasra Nayanojwale Vritra Pranahare Chaindri Narayani Namostute. किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते। 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 Shivaduti long E Swarupena Hata Daitya Mahabale Ghora Rupe Maharave Narayani Namostute. So here remember Shivaduti, because that Devi who was a Chandika who was standing and she sent Shiva to go tell Shumbha and Nishumba to say, tell them I'm ready for battle. So because she sent Shiva as a messenger, she was called the Shivaduti. This came in the 5th chapter. So to that, Shivaduti Swarupena Hata Daitya Mahabale Ghora Rupe Maharave Narayani Namostute.
शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते 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 दंष्ट्रा कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्ड मथने Narayani Namostute. So Namaskaram to the Narayani who is Chamunda, the one who got rid of Chanda and Munda in the 7th chapter. To that who wears the Shiro Mala, who wears the garland of skulls and who's got a terrifying form, to that Kali who got rid of her. Damshra Karala Vadane Shiro Mala Vibhushane Chamunde Munda Mathane Narayani Namostute. दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते 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 लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये Narayani Namostute. So now that the Devis are done, now we're seeing the one who is Lakshmi and who is Mahavidya, the one who is all the knowledge and everybody to you. Lakshmi Lajje Mahavidye Shraddhe Pushti Swade Dhruve Maharatri Mahavidye Narayani Namostute. We're on mute, Riti. लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तु ते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तु ते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तु ते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तु ते मेधे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवि तामसी shortly niyate tvam prasideshe narayani namostute. The one who is in the form of Saraswati, right, who is responsible for all the intelligence and the well-being, the one who exists in that form. Medhe Saraswati Vare Bhuti Babhravitamasi Niyate Tvam Prasideshe Narayani Namostute. मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी Durge Devi Namostute. Sarva Swarupe, the one who exists in all forms. Sarveshe, Sarva Ishe, the one who rules over everybody. Sarva Shakti, the one who actually possesses all the strength. Sarva Shakti, the one who then gets rid of all the bhaya, all the one who gets rid of all the fear. O Durga
Namaskarams to you. Sarvaswarupe sarveshe sarvashakti samanvite bhayebhyastrahi no devi durge devi namostute. सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते एतत् ते वदनं सौम्यं लोचनत्रय भूषितं पातु नः पुट इस् पातु नस् सर्व बीतेभ्यः पुट इह बीतेभ्यः Katyayani namostute. So namaskarams to you, Katyayani, who is so there, like you said, there is always two forms of Devi, right? One of them is a very calm, pleasant, pleasing form, which is a blessing form, and then there is a Ghoram form also. So this one is the Vadanam, one who's got a Vadanam Saumyam, the one who's got a very pleasant, calm face. To that you, who then protects everybody. To you, namaskarams. So in that form, so next one is going to come Bhadrakali. So this way, in this one, it says Katyayani. So in that pleasant, calm form, you reside as Katyayani. That's the name to you. So to you, namaskarams. Etatte vadanam saumyam lochanatraya bhushitam patu na sarva bhitebhyah Katyayani namostute. एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते Patu na sarva bhitebhyah. भूतेभ्यः Sorry, that word. Sarva bhitebhyah. Do you have some other? भीतेभ्यः ओके एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते Jwala Karalam Atyugram, break at that ma, Atyugram, Asheshasura Sudanam, Trishulam Patu no Bhiter Bhadrakali Namostute. So the opposite version, where you are very terrible, Jwala, which is like a Jwala Karan, like a flaming weapon, a trident and everything you are carrying, and then you have, your very Ghoram face with which you go destroy all the Asuras. So to that you, in the form of Bhadrakali, namaskarams to you. ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं 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 त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते Do one more. Kinasti daitya tejamsi swanena puryaya jagat sa ghanta patu no devi papebhyo naha puta is papebhyo nas sutaniva Hinasti daitya tejamsi swanena puryaya jagat
Sa ghanta patu no devi papebhyo nः sutaniv. हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेन पूर्यया जगत सखण्डा पातु सखण्डा साखण्डा पातु नो देवि पापेभ्यो न सुतानि वा हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेन पूर्यया जगत साखण्डा पातु नो देवि पापेभ्यो न सुतानि वा हिनस्ति 27, right? Sorry. हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो न सुतानिव हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो न सुतानिव. One more. Asurasrik vasa pankar charchitaste karoj jwalaha shubhaya khadgo bhavatu chandike tvam natavayam. Asurasrik vasa pankar charchitaste karoj jwalaha shubhaya khadgo bhavatu chandike tvam natavayam. असुरासृक् वसापङ्गचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वं नता वयम् असुरासृक् वसापङ्गचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वं नता वयम् Chandike tvam, second line. चण्डिके Chandike त्वां tvam natavayam. ओके चण्डिके त्वं नता वयम् असुरासृग्वसा पङ्कजचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् असुरासृग्वसा पङ्कजचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. So I think just before the class, Mridula ji was asking what was the message which came in the monthly group for those who are in Chicago. So as you know, we are all part of this BPA community, right? Bhaskara Prakasha Ashram, Bhaskaracharya's lineage there. So they perform multiple Chandi Homams and everything. But they also do Rudra Homam. So this year we have an Ati Rudram in Chicago, which is being organized by BPA. From July, I think that July 4th weekend. I don't remember the exact dates, 3 to 7 or something like that. And there's also going to be like Shata Chandi, which is like we'll perform one Chandi Homam with 11 people and they'll have to chant Chandi Devi Mahatmyam 100 times, which is like 50 people chanting it twice. That will cover it, right? So that is the message which came in the monthly Parayanam group, Mridulaji, since you were asking. That's the context on that, okay, for people. All right. Thank you, everyone. Thank you, Rajay. Bye, everyone.